আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি সবার সাথে শেয়ার করছি ভ্যাকিউম ক্লিনার, ব্যাগলেস ভ্যাকিউম ক্লিনার। এটা খুবই কমের মাঝে আমি পেয়ে গেছি, হাফ প্রাইসের থেকেও কম আমি বলবো, বা হাফ প্রাইসের ছিল। সো লেটস সি। এটা নর্মালি কার্পেট ক্লিন করার জন্যে, তো এটা যা অ্যাড দেওয়া আছে, এটা স্টেপগুলি সিঁড়ি সিঁড়ি ক্লিন করা যাবে, অ্যান্ড ব্যাগ নেই, সো এভাবে এটাকে সরাসরি ডাস্টটা বিনে ফেলে দেওয়া যাবে। 1.6 লিটার ক্যাটাগরি, 5 ml. Alright. Alright, I start opening it? Yeah, sure. Let's see what's inside. So এটা mainly carpet clean করার জন্য. Okay. 2-year warranty too. Oh, 2-year warranty too. Alright. Let's see. Oh, carpet. আমরা এখন ওপেন করছি এটাকে। Alright. 2 years warranty আছে. Oh, take it out one by one. So that's the pipe. Yep. What's that? Small এগুলি ডিফারেন্ট ওয়েতে ক্লিন করা, বাট আমাদের মেইনলি যেটা দরকার হবে ওটা হবে এই ব্রাশটা। এটাই মেইনলি ভ্যাকিউমটা ক্লিন করার জন্য ফিক্স করার পর এমন একটা জিনিস হবে। ওকে, ওপেন করো বাবা। Yep. অলরাইট, স্টিক কোথায়? Stick. Oh, never mind. খুব একটা যে টেকসই হবে তা না, প্লাস্টিক, বাট সামটাইমস ইটস গুড। লেটস সি। 1, 2. এনিথিং এলস লেফট? না। সো এটা করার জন্যে কি করতে হবে? Oh, little one, very little vacuum cleaner. It's like a toy vacuum cleaner, Sahib. All right. No, you have to do. Huh? No. Yeah. I think from. Oh. Yeah. 2 or 1? 2. Do it 2, yeah. I can't take you in the video. Yes, you can. I don't mind. Okay, there you go. Yeah? So long. And plug it on and see it works or not. So 2 years warranty Yep. and maximum, minimum. They are over there. Okay. So small. Yeah, put it here. So I want to do vacuum and I want to see. All right, because our vacuum cleaner was broken, so rubbish here, there, everywhere. So we're gonna clean all of this and we're gonna see it works or not. It looks like a toy vacuum cleaner, really. So we're gonna see how does it work. It's gonna It's bent. bend. I can't put it in. It's bent. Show me. No, that looks alright. No, it's bent. No bend. Oh, that's a little vacuum cleaner. Is it taking? Oh, wait. Now do it. I see it works or not. That's the maximum, yeah? It's alright. Not the best, but we can survive. No, do it here. Okay, that's the thing. Taking all the rubbish. No. আমি আবার থেকে ফিক্স করা। এই হলো
গিয়ে ভ্যাকিউম ক্লিনারের বক্স। অলরাইট, there is a little bit rubbish. There is. Oh, Yeah, so it's working. It's a lot. Yeah, a lot. Okay. Oh, ew. That's Ew. gross. Yeah, gross. It's গ্রোসের উপরেই তো বসে থাকি। Oh, এখন এটা আমরা ফিক্স করছি। সো এটাকে এখানে পুল করলে এটা অফ। ওকে, starting to release the thing. ইয়া পুল। Don't press it. সো ইটস কাম আউট অ্যান্ড এদিক দিয়ে ময়লাটা বের হয়ে আসে এই বাটনটা চাপ দিলে। অলরাইট, তারপরে ওয়াশ করা যায় এটাকে। অ্যান্ড নাও স্টার্ট ক্লিনিং। পুশ। অলরাইট, পুশ। অ্যান্ড এখানে একটা বাটন, এটা হলো প্লাগের জন্য, আর একটা বাটন হলো গিয়ে Oh, this is the vacuum plug it. one. Oh, This is. very hard to understand now when it's it's recording. recording and when it's not recording. All right, that's our little vacuum cleaner to survive. This one, less than $50 this vacuum cleaner, so I can't complain about it. Okay, good luck everyone. If you need emergency vacuum cleaner, it's from Woolworths. You can buy this, Black and Decker, and it's on the sale now. Bye. Bye.